गोपलीला मथुरा लीला और द्वारका लीलार मुख्य प्रसंग गुड़िक टिके टिके कहते सुत सकटा बध तृणावर्त निष्पेषण बकासुर और बध्यासुर निधन धेनुका और प्रलम्बासुर वध दावानल पान कालीय दलन अजगर कबलू नंदक रक्षा वर्णन सहित दशम स्कंधरे श्रीकृष्ण गोवर्धन धारण वस्त्रहरण और गोपी सहित रास क्रीड़ा कथा उपस्थापन करा यापर अच्छी कंसवध जरासंध सह युद्ध द्वारका स्थापन और रुक्मिणी विवाह प्रसंग। श्यामंतकमणि हरण बनरे प्रसेन मरण जाम्बवठारु मणि आणी विवाह जाम्बवती राणी सत्यभामा को विवाह होई कालिंदी मित्र बिंदा दुई भद्रा लक्षणा सत्या राणी एहंकु विवाह चक्र पाणी गोविंद शरीर पशिला वासुदेवंक बेश बही पंड्रक वासुदेव कही ताहाकु रणे नाश कले साल्वदंत वक्र बधिले दुर्योधनर कन्या पूर्ण सांब कुमार जे हरण दरिद्र ब्राह्मण विद्या पठने मित्रपण अष्ट ऐश्वर्य ताकू दे दया सागर भवग्राही पांडवे क्रोध मान कले श्रुतदेव मिथिला राज कनक वंशे से तनुज नारद प्रवेश होइले वेद ब्रह्मा संवाद कले ब्रह्मा वेदरे स्तुति भणी अमंते नारायण पुणी अर्जुन सत्य रखिबारे से कृष्ण
ବସି ଦୁର୍ଗମ ପଥେ ଗଲେ ବିପ୍ର କୁମର ଆଣିଦେଲେ। ବକ ଅସୁର ବଧ କଲା ଗିରି ସେ ଅପରାଧ କଲା। କୁରୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ବିରୋଧ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧେ ସଧ। କୁରୁ କୂଳକୁ ସଂହାରିଲେ ସଙ୍ଗେ ଦୁଷ୍ଟ ରାଜା ମଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ରାଜା କରି ଦ୍ୱାରକା ବିଜେ ନର ହରି। ଏମନ୍ତେ ଦ୍ୱାରକା ବିହାର ଯେ କୃଷ୍ଣ କୃପାର ସାଗର। ନାରଦ ମାୟାରେ ଦର୍ଶନ ଏକ ଏକେଣ ନାରାୟଣ। ପ୍ରାକୃତ ଜନ ପ୍ରାୟ ତହିଁ ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ଘେନି ରହି। କୃଷ୍ଣର ଯେତେ ବଂଶମାନ ପୁତ୍ର ନାତି ଲତା ଯେସନ। ସମୁଦ୍ର ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ବାଣୀ ଏଥିରେ ଯେତେକ କାହାଣୀ। ମେଘ ହଂସାଦି ଦୂତ ମାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନ। ଏଠାରୁ ଦଶମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 96 ଅଧ୍ୟାୟ ବର୍ଣ୍ଣନ। ଏବେ ଶୁଣ ଏକାଦଶ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଭୂତି ପ୍ରକାଶ। ସୁକେ ପରୀକ୍ଷ ପଚାରିଲା କେମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମ ସାପ ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମା ସହିତେ ଦେବେ ଆସି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣରେ ଭାସି। ପୃଥିବୀ ଭାରା ନିବାରିଲ ସଂସାରେ ଥିବା ନୁହେଁ ଭଲ। 125 ବରଷ ଏ ଅବତାର କଲ ଶେଷ। ନିଜ ଧାମକୁ ଏବେ ଚଳ ଆମ୍ଭର ହୋଇବ କୁଶଳ। ଏମନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଚିତ୍ତେ ଜାଣି ଯାଦବ କ୍ଷୟ ମନେ ଗୁଣି। ପୃଥ୍ୱୀରେ ଯଦୁ ବଂଶ ଥିଲେ ଉଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ ମହି ଭଲେ। ଏତେ ବିଚାରି ଭଗବାନ ଋଷି ଯେ ଥିଲେ ନିଜ ସ୍ଥାନ। ତାହାଙ୍କୁ ସୁମରନ୍ତେ ଚିତ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନେ ସେ আগত। বন গহনে পথশ্রমে ভেটিলে কৃষ্ণর নন্দনে। কৃষ্ণ বালকঙ্ক বিহার নারী বেশ শাম্ভ কুমার। তা পেটে লৌহর খপরা দিশই গর্ভস্থিরি পরা। ঋষি যে পথশ্রম পাই ফুটিণ আসি যে অছই। পহিলি গর্ভ অর্থে পুচ্ছি শুনি কপিলে ব্রহ্মবস্যী। বালকে উপহাস কলে ঋষিয়ে কোপে সাপ দেলে। কহিলে লৌহর মুষল জন্মি নাসিব যদুকূল। তহ মুষল উৎপত্তি তা নেই পর্বতে ঘসন্তি। সে জলু সন্তরাজে বণ শেষ লুহাজারার বাণ। বসুদেবপুরে নারদ তা আগে জ্ঞানর সম্বাদ। বসুদেবଙ୍କୁ জ্ঞান কহি নারদ গলে তো সহই। জনক মিথিলা নগরে নিমি রাজা যজ্ঞশাଳରେ। নব ঋষিଙ୍କର ସମ୍ବାଦ କହିଲେ ନିର୍ଗୁଣର ଭେଦ। କବି ହରି ଯେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ବିପଳାୟନ ପ୍ରବୁଧାକ୍ଷ। ଦ୍ରୁମିଳ ଆବିର୍ହୋତ୍ର ନାମ ଚମସ ଯେ କର ଭାଜନ। ଏ ନବ ଭାଇ ଅନ୍ୟେ ଅନ୍ୟେ ଜ୍ଞାନ କହି ନିମି ରାଜନେ। ବୃଷଭ ଦେବଙ୍କ ଚରିତ ସତେ କୁମାରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ। 81 ଭାଇ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକେ ଗୁଣ। ଭରତ ସପ୍ତ ଦ୍ୱୀପେ ରାଜା ସେ ପୁଣି କଲେ ସର୍ବତେଜ୍ୟା। କରିଣ ନବ ଖଣ୍ଡ ମହି ନବ ଭାଇଙ୍କି ସେ ଦିଅଇ। ତଦନ୍ତେ ଯଦୁ ନୃପ ବର ଅବଧୂତର ଯେ ବିଚାର। 24 ଗୁରୁର ବିଧାନ ଯାହାର ଯେବା ଶିକ୍ଷା ମାନ। ସେ ଅବଧୂତ ଭାବ ଲଇ জ্ঞাନ ବୈରାଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବ ସମ୍ବାଦ କହି ଛେଦିଲେ ମାୟା ବନ୍ଧ। ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଧ୍ୟାନ କର୍ମ ସାଂଖ୍ୟାଦି ଯୋଗମାନ। ଗୃହୀ ବାନ ପ୍ରସ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ଉପଦେଶ। ଏ ଆଦି ଯାର ଯେବା ଧର୍ମ କରଣେ ବିମୁକ୍ତ ବନ୍ଧନ। ଏ ସର୍ବ ଉଦ୍ଧବେ ବୁଝାଇ তীর্থে পেশিলে